Wallahi, al-jannatu fi daws is our limit, inshallah. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yebeshe echiriase Yehwe breye. Chinekom fashe ujidie ma. Yambo yamode se ebe yakronkron ewe echiriya busu yimu. Especially you guys know yehwe na ya mesitarawi because of Champions League. Enye di na mempe. Me di the Faisal Muhammad. Ya fami Isa Abdul Karim. Ya frame Yunus Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Condition and Engineering Works Limited. Who pay air condition and now refrigerators who spare parts Bra Habitech Air Condition and Engineering Works Limited. O air condition and sonsu. Anu nyanyunu biem. Anase when a problem Bra Habitech Air Condition and Engineering Works Limited. Yes, servicing and supply. Air conditions, refrigerators, any whole spare parts home appliances, BTC, LED, anase LCD televisions, any home theaters, Bra Habitech Air Condition and Engineering Works Limited. Yawa Abuabu Asokore Mampong Road. Yeben Guel Fuel Station. Abuabu Nima. Freya. Ewa 0208-481137. Ana 0540-341084. Your email. habitech2014@gmail.com. Habitech Air Condition and Engineering Works Limited. Okay, I hire Mom Online Radio and TV. Yamamunina Makwaba. Eba ya feed kesiye yiso. O share live on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Oko Play Store now search for Mom Radio 1. Ubinyaye ya affiliate station radio member. Oko ha ubinyaye. O website or phone and our computer. Just search momghonline.org. Programs are yewa henyina audio, text, video, na articles ni na obinya ewa your website ne so. Ene efiada program no eye komsheni abakwasem na ye heard the final part of Battle of Badr no. Imam ufia Imam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam na fie bako die. Alhamdulillah. Naam, yede nyankopon ase. Imam abedru die. Sani yesihwehwe map so warfield ne enemies camp ne all the areas are yede call Battle of Badr no yehuni ni na no. In fact ene final episode eba so bibia ayiwone ebehu. Yes inshallah you bit me through camera na to so camera. Imam yedan ho abasima yeba no asha Papa o start enye nuhu pa ba Nyankopon nke this be Temam Radio. Allahu akbar. Wallahi, al-jannatu fi daws is our limit, inshallah. Amen. Fantastic. Imam Akwaba. Yenua. Fayoko, the final part of Badr. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا مصطفى محمد عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jidi for nyamson for asabrei
nyame asan akanya bom ewo afidie kɛseɛ yi so ɛyɛ mam online radio and mam online tv ɛne nnuanom a wɔnom so etie yɛn ɛwɔ alpha 104.9 ɛyɛ adwoda anwummerɛ bia yɛnam saa kwanya yi so ɛkyerɛkyerɛ obi biara ɛyɛ Islam som enchia ɛyɛ enchia otumfo nyame wahyɛ yɛn bɔ sɛ dankwama sɛ yɛkɔ ɛyɛ asoro aheman mu a ɛno ne yɛn nkyia saa nkyia wie nko anso so ne nkyia ɛwɔ nhyira san sɛ yɛn nkyia ɛsan yɛn mpaebɔ ne mfiti aseɛ ɛyɛ asomdwe mfimfin yɛ ahomɔborɔ na wieyɛ ɛyɛ nhyira ɛyɛ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyame ena yɛda nase musonfo ɛyɛ Imam Abdullah Yusuf Bamba masan ne mo asan ababehyia biom ɛyɛ enede na enne yɛbɛhwɛ na ɛyɛ ɔko kɛseɛ a ɛdin kan a yɛfɛn sɛ Gazwatul Badr a ɛkɔɔ so ɛwɔ muslimfoɔ ɛne makafoɔ ntemu ɔko wei ayɛ ɔko bi a wohwɛ ɛyɛ nsɛm a atwa saa ɔko wei ahyia ne ne nam so ɛma saa ɔko yi baeɛ ne nyinaa no ɛma yɛhu sɛ ɛyɛ ɔko bi a komhyɛnini ne dɔm no antena se anhyehyɛ anaasɛ wɔnom amplane antu anamɔ sɛ yɛkɔ akɔkɔ na mmom ɛyɛ onu otumfo nyame ne pɛ sɛ ɔko no mom ɛba so tibra na yɛkasa mu no yɛkan sɛ ayɛ bi Nyankopɔn kaa sɛ a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idh ya'idukumullahu إحدى الطائفتين أنها تكون لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. نعم. ينكبون سي وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. سأيه إبرا كاي أنا من كاي أيه إبرا وتنفون ينكبون wɔhyɛmɔbɔ sɛ ɛyɛ eku mienu no emu baako ɛna mo nsa bɛka sɛ ɛyɛ Abu Sufyan a wɔn de ɛnɔma no ɛba no nyame betimi ama mohyia Abu Sufyan ɛwɔ kwan so sɛ senior mo ankasa mo pɛ no anasɛ nyame bɛma mo ne Kureishifoɔ na makafoɔ no ahyia na saa eku mienu no wɔn biara a mo no mbɛhyia biara no nkunimdie bɛyɛ mo dia ne mo yɛ mo deɛ na yɛ ade a mo mpɛ sɛ mo bɛhyia Kureishifoɔ no mum na emum Abu Sufyan no ɛno ne ade a na mo wɔn mum na nanka mo pɛ sɛ mo hyia no ne mo mbei ɛyɛ ade otumfoɔ Nyankopɔn ɔno ankasa wahyehyɛ ayat baby Nyankopɔn sɛ walau tawa'atum lakhtalaftum fil mi'ad walau tawa'atum lakhtalaftum fil mi'ad enka yade a mo ankasa mo tena senanka mo plane ana mo hyehyɛ saa ɔko yi sɛ mo ne matamfo ɛkɔ akɔkɔ a enka hyehyɛ no kanya ade beba so ade ntia esense mo dɔm a mukuta ɛne wɔn so ɛdɔm a wɔn de ɛba makodeɛ a mo mukita ɛne wɔn so akodeɛ no na kyerɛ sɛ enye yi ɔmo dɔso ɛkyɛ mo mprensa o makodeɛ no mu bi aboro mo so entinka yade a mo tena ase ɛne nka bi a mo hyehyɛ sɛ mo ne ɔmo kwakɔkɔ mo ko hu saa dɔm no a enka mo badwane ne mo motumfo Nyankopɔn no
Wanoa wahyehyɛ sisi ne ɔkan sɛ liyaqdi Allahu amran kana maf'ula sɛ ɛbɛyɛ a ɛyɛ otumfoɔ Nyankopɔn ne nhyehyɛeɛ bi a wayɛ ato hɔ no saa nhyehyɛeɛ no ɛbɛbom tiagyidiefo yɛnsɛ mmerɛ no saa bere yi muslimfoɔ aba bɛduru ɛyɛ Badar sese ni a yɛdi nkan ɛteɛ no ɔmo ne di nkan duru hɔ kane ɛna wɔnom ɛbɔ wɔn ho adwa ɛwɔ bea bi a ɛfɛ no sɛ oduwatu dunia ɛno sɛ wohwɛ ɛyɛ Badar hɔ no ɛyɛ ɛsoro hɔ ɛka akɔ ɛyɛ Madina kwan no so hɔ no ana Madina nkwanta no so hɔ ɛhɔ ɛna hɔ baabi ɛna ɛfɛn sɛ oduwatu dunia na kyerɛ bɔnhwea no a na ɛbɛn no bɔnhwea na ɛbɛn no ɛyɛ ne ɛbɛn ɛyɛ Madina kwan nti wɔn matimi agyina yie apɛ baabi a ɛyɛ ɛna wɔn mahwɛ nka wɔn hwɛ hɔ no so no nka yade a nka makafoɔ no ama akɛntɔkwa bia nso so no ɛma so ne makafoɔ nso aba ama wɔn nso aba bɛhwɛ ɛwɔ bea bi ɛfɛ ne sɛ oduwatul quswa na sɛ bɔnhwɛ no a ɛwɔ akyiri no ne ɛware no ɛno nso so ufiri maka wura ɛyɛ Badar no ɛhɔ ano hɔ no ɛhɔ ɛna yɛfɛ ne sɛ oduwatul quswa saa bere no deɛ Abu Sufyan na komhyɛni ne ɛdɔm no pie sɛ nka wɔn mo ɛkɔpɛ no wɔn nso so Nyankopɔn sɛ warakbu asfala minkum wɔn nso asesa no kwan ama wɔkɔfa ɛmepɔ no akyiri hɔ ɛkɔ ɛyɛ ɛmpona no gyina kyɛ sɛ komhyɛni ne ɛdɔm no ɔmanya Abu Sufyan Kureishifoɔ so no ɛmɛrɛ Abu Sufyan ne nyaa ne tirimu didiɛ no wɔto wɔn mo nkra sɛ ɛbɛyɛ anka wɔn mo ɛnsan ade nti ɛsan sɛ wɔnyɛ ne tirimu adidi adwatɔndeɛ no a wɔde ɛba no how biara ntimi anka ɛyɛ ɛnoɔma no ɛna adehyɛ no so no hwee anka wɔn no Abu Jahl ɛna gyina sɛ wɔn de wɔn anya pie ne deɛ wɔn bɛkɔ ɛnya adeɛ a wɔn bɛsan wɔn bɛkɔ akɔduru Badar na wɔn bɛdi nansa ɛwɔ Badar wɔn bɛkum ɛmmoa ɛwɔ Badar na wɔn agye wɔn ani ɛwɔ Badar wɔn bɛdidi ɛwɔ Badar wɔn bɛsa ɛwɔ Badar ama sɛ ɛbɛyɛ Arabfoɔ a wɔn mo akyirikyiri ne bɛnkyɛɛ a wɔn bɛbiara nso so ɛbɛte Kureishifoɔ nka yɛsɛ wɔn mo nso aba ama wɔn nso aba bɛhyeɛ ɛyɛ bia ɛfɛ no sɛ oduwatul quswa sisi yɛgyidifoɔ bibiara atutum anaa bibiara ɛdeda n'akwan mu ahoboa de obiara yɛ n'ahoboa ɛsan sɛ ɛyɛ ekuo mmienu no obiara asoma ɛyɛ ne nipa ama wakɔyɛ ne hwehwɛ mu a ɔsɔ yɛ muslimfoɔ ne di kan kɔyɛ wɔn hwehwɛ mu ɛbɛrɛ komhyɛni ɛsoma a ɛyɛ Ali ɛne nipa bi a ɛka no ho sɛ wɔn nkɔ wɔn anim na wɔn kɔyɛ hwehwɛ mu na wɔn ho Kureishifoɔ bebi wɔn aduru ɛna wɔn kɔto mmeranteɛ bi ɛwɔ nsuo n'ano ɛna wɔn ɛkyi wɔn de wɔn bae ti asɛmbusɛmu no ama wɔn ahu sɛ Kureishifoɔ ɛna soma wɔn na bebi a Kureishifoɔ nso aduru nipa a Kureishifoɔ ɛde ba atitiri a wɔn ka ho komhyɛni ɔno wanya saa information ne nyinaa ɛkyiri Kureishifoɔ so ɛsoma ɛyɛ wɔn so nipa bi ɛma wɔn so ɛkɔkɔyɛ ɛyɛ Amr bin Wahab
wɔn nso akɔ ne hwehwɛ mu ɛwɔ beebi a muslimfoɔ no ɛhyeɛyɛ wɔtwa ɛyɛ wɔn camp no ho ahyia ɛma wɔn nso ɛde nea wɔn nso ahu no ɛde brɛ wɔn wɔka kyerɛ wɔn sɛ muslimfoɔ no wɔn nhyɛ da ɛnnɔɔso wɔn ne nam bɛyɛ nipa bɛyɛ 300 ebia na kakra ɛna ɛbɛtɔ so anaa so bɛte kakra na wɔtwa bea na wɔn ɛhyeɛyɛ no wɔtwa hɔ no so ahyia no wɔhu sɛ wɔn ni dɔm bia so wɔ akyiri a wɔn ɛba bɛbɔ wɔn ho ban anaa wɔba bɛboa wɔn ne mu ne ohu no sɛ mmeranteɛ no sɛnea wɔn asi awiata so no ɛnyɛ adeɛ a wɔn bɛtumi akum ɛyɛ mu baako gye wɔn so kum ɛyɛ wɔn so mu baako nti sɛ kureesifoɔ no etimi kum muslimfoɔ no mu baako koraa no a ɛne kwan bia so wɔn so bɛhwere ɛyɛ wɔn mu nipa baako ɛna ɔse sɛ yɛtimi ekum wɔn na wɔn mutumi ekum nipa dodoɔ saa ɛwɔ yi mu a ne kyɛ ntɔkwa no mfa so bɛn ɛna aba so nti hɔ no ɛsɛ bi mu hadwen ka ɛyɛ asesa ne mum Abu Jahl wɔn no gyina pintin sɛ ntɔkwa no gye wɔn mo ko na gyidiefoɔ deɛ ɛma ntɔkwa yi ɛnoma ɛma ntɔkwa yi nwanwa kakra ebi ne sɛ saa ɔko yi ɛkɔɔ so ɛwɔ Ramadan bosome mu Ramadan bosome mu na Ghazwat al-Badr ɛyɛ the Battle of Badr no ɛkɔɔ so ɛwɔ Ramadan bosome mu ɛyɛ da ne yɛ da fiada bosome ne da ɛtɔ so edunson ɛwɔ komhyɛni ne hijira no a wɔyɛ yɛbɛsoɛ Madina no afei ɛtɔ so mmienu pɛpɛpɛ ne Ramadan bosome mu ɛna saa ntɔkwa yi ɛkɔ so sisei ɛdɔm no wɔnom ɛɛbɛn wɔn ho na enwumanimfoɔ kyerɛ sɛ ansa na adeɛ bɛkye ma ntɔkwa no aba so no saa da no anadwo nsuo tɔ paa na asɛm nwanwa kakra ɛwɔ mu no sɛ nsuo no ɛtɔe sɛnea ɛmfa ɛhaw biara ɛmmerɛ muslimfoɔ no ne mmom ɛyɛ beebi a Quraishifoɔ no na wɔn makodi no ɛhɔ ne nsuo no tɔ boro so ɛma nananteɛ ayɛ wɔn mo den enti ama wɔn mo baa na wɔn ɛde ɛba wɔn anim no ɛma ɛnyansoso kakra ɛwɔ wɔn ɛso na muslimfoɔ no hɔ no deɛ nsuo no antɔ biara a ɛsɛe bibiara na nyame pɛ sɛ wɔnam saa akwanya no so na wɔyi ehu ebi efiri wɔn so nti asɛm nwanwa wɔ hɔ no sɛ saa da no muslimfoɔ anadwo no mo da paa nsuo no tɔ na ɛna so afa wɔn sɛ bɛyɛ ehu no anahyɛ wɔn so no nyame bɛyi saa ehu no afiri hɔ ɛna bio na wɔn binom so ɛkɔ tibea bi mu a na ɔmo ho asɛ efi ɛwɔ wɔn ho anka ɔmo behia ɛyɛ nsuo ɛde adware ɛna bɔnsam wɔn so no ɛyɛ ehu bi a wɔde ɛhyɛ wɔn so no nyame ɛbɛsɛ oyi ne nyinaa efiri hɔ ɛna nyankopɔn maa saa nsuo no tɔe enti ebinom etimi ɛfa saa akwanya no so ɛdware ɛbra na nsuo no ɛtɔ na ɛna so ɛfa wɔnom Ali bin Abi Talib wɔsɛ saa da no wɔsɛ asɛm nwanwa no sɛ wɔsɛ asɛ ɔkofoɔ biara ni wɔn mu sanso wɔn nyinaa dae
wasije al-Miqdad ibn Amru wanun kuwa na wana enakum shani Muhammad sallallahu alaihi wasallam waso mo maka ne nyina de obi ne sekan ne na agyan ekuta na bosi na afiri ato ennanti no wasan afa yasem wase Miqdad ibn Amru wanun kuwa ne nipa bia na wana na nani eguso na komsheni so ejina dua bi ase ena na ofri nyame wo bompaye na osu nkan de omunyina ada de eye Miqdad wanas ali asini ali kai waso wonon ko wana na wana ena komsheni enso ana wodina na nso na ofri nyame obompaye na osu ekire otumfo Nyankopon na saa kopem eye ahomache ti ahomache no ena komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wobobwa eye edomna no ofrefre wonum as-salah ofrefre wonum ena wonum nyina sorry ena wobwa won ano ena wonum ye salat eye salatul fajr omuye anopa somodo anase anopa nyamefre ti wonum ewiye na komsheni ekasa ekire wonum asene kasa a etwato ansa na okono abaso okasa ekire wonum yi ehye wonum nkran ehye wonum din na wokire wonum so no eku biara ani bebia awose wonum gina ne kasa wakatire wonum ne bi ne se wonum ne atamfo ne ehia ema wonum ndikan ento wonum ntwen ema wonum nto omun defende omun bo mo ho ban na atamfo no entumra saa kopem se wonum betese obeka se wonum ento ansa na wonum so ahya se wonum ebeto komsheni ennante wo eye asase no so odur bebi o se aha asumasi aha na asumasi ebewu nyamepa eye dachina asumasi aha eno obewu nyamepa eye dachina Allahu akbar enti edom no ebopi wonu mo bopi amasesi womu ehu won ho muslim fo no ehunu eye makafo so no omo so ehu eye muslim fo na nyamesa akire ntumi e wo habiem ebra muslim fo na anibo eye makafo no so no na won mu makafo no se ase nkofo ikura ne yeso mo doso sa won mu noso bia o yebetimi ne omako na ebra eye makafo no so no anibo muslim fo so no muslim nkofo we do musu akora ye no musu ya we de ebe wie o musesia nyame etumi wama wienum hu wienum se won mu noso enti ama won manya kukuduru se o metumi ne omako eno wama eye wiemu so ehu muslim fo se won mu noso ye kwa ebe wie won musesia wie no se be ya ntokwa no ebe baso enti yenkohwe mfoni bia nya metwa mai ewo Qur'an sura etoso enwatwe aya a etoso aduanan ena Quran chapter 8 eye verse eye 44
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. Yankopɔn sɛ monkae ɛyɛ ɛberɛ a mo ne wɔnom ahyiaeɛ yɛma wɔnom yɛ ketekete ɛwɔ mo ani so na yɛma wɔnom mo soso mo yɛ kete anaa ketewa anaasɛ mo dɔm no ɛyɛ dɔm kumaa bi ɛwɔ wɔn ani so mumuhu wɔnom sɛ ɛdɔm no ɛyɛ esua wɔn mo so ehu mo so mo sɛ mo so mo yɛ dɔm bi a mo nnɔɔso koraa mo so mo dɔm no sua asɛ obi busa Nyankopɔn na ade nti na nyame ɔyɛ saa wɔsɛ liyaqdi Allahu amran kana maf'ula wie ne yɛ sɛ ɛbɛyɛ a otumfoɔ Nyankopɔn ne nhyehyɛeɛ bi a wayɛ ato hɔ no saa nhyɛ no bɛbom nhyɛ ne sɛn Nyankopɔn ɛpɛ sɛ ɛyɛ muslimfoɔ ɛne akafirifoɔ no wɔn mo ko nti wɔ so wɔ ila Allahi turja'ul umur na ɛyɛ wo ne otumfoɔ Nyankopɔn no hɔ na bibia bɛsan aba anaa ne hɔ ɛna bibia bɛwie ti ɛdɔm no ɛbɛn ɛberɛ a wɔn mo ɛbɛn paa ɛna otumfoɔ Nyankopɔn kɔmhyɛni ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔbɔ mpaeɛ no ware na deɛ ɛwɔ mu no bi ne sɛ Allahumma fa nasruka alladhi wa'adtani miwura Nyankopɔn mehwɛ w'anim ɛyɛ onkunimdie bɔhyɛ a wahyɛ me ɛno ɛna nyame mehwɛ anim sɛ ɛbɛbam yɛsi mpaeɛ soso a ɛyɛ Abu Jahal ensoso ɛbɔɔyɛ wɔsɛ Allahumma ayuna kana ahabbu ilayk wa arda indaka fansurhu al-yawm nyame ekuo mienu yi ɛyɛ Muhammad ne dɔm ɛna yɛn yɛ soso makafoɔ a me Abu Jahal me da wɔn ano sa ekuo mienu yi ne Nyankopɔn ɔdɔ no na ɔpene no so paa no ɛnɛ Nyankopɔn ma saa ɛdɔm no nkunimdie ɛnyɛ wɔnom dea ɛsɛ wɔnom aba ama sesei wɔnom abɛn na makani a odi nkan ewuye ɛyɛ owura bi a ɛfrɛ no sɛ Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi owura yi ɛna wɔka ntam sɛ wɔn muslimfoɔ wɔn ensuo no ɔbɛkɔ na wakɔ akɔnom ɛyɛ ensuo no bi wɔkyerɛ ne mɛrimasɛm sɛ ɔbɛkɔ akɔnom ɛyɛ wɔnom nsuo no na ɔbɛsɛe nsuo no ɛnte saa so a ɛneɛ deɛ bɛsi ɛneɛ ɔbɛkɔ akɔpem sɛ bi a so ɔbɛhwere no nkwa na wahwere no nkwa wɔkɔkyerɛ mmarimasɛm na wɔnim sɛ ɔgyata no ankasa ɔwɔ hɔnom nti mmerɛ a owura yi pie a wɔte ne pɔnkɔ so a wɔba no ɛna Hamza pie na ohyia no enti ɛhɔ a na Hamza wɔwiewie owura no nti wɔn na ɛde ne ɛhyɛ ɛyɛ
ntokwa na ase yedika yi wonu afiro ena afi kureshifo eya akofo miensa eyi wonum ho begina animu owura bi afan se Al-Walid ena Utba ena Shiba omuna begina animu se ansa na ntokwa na emra so no sa merima miensa we abegina animu se komsheni dom no so no nipa miensa empie na wonum fansi ani ansa na ntokwa no ashase enti bin mutrese ehwana Madina fo mrantie miensa ebegina animu anso arofo nipa miensa ebegina animu se womne wiem edibesi ani yesi Maka fo ne ka kire om se omne Madina fo ni hweye enti wo mu hia wo mo ankasa eyonkofo wo mu nua no mo busuafo Maka fo ni bi ena wonum ehia Tihwana isi komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasi Hamza ayi komsheni no anka ne papa kuma wasi Hamza enkunanim wasi Ali no so ya wanu komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanu ankasa ninua ne papa nyini ba wanu so enkunanim ena eye owura baako aya fense Ubayda bin al-Harith so mumienu asani pa miensa wei ene ko won anim enti Hamza ni Shiba ene bishia Ali ni Walid ebishia ena afi eye Ubayda bin al-Harith wanosone Utba ene shiai enti ancheri bia Hamza ni Ali omu wiye wonum de no ndete se Hamza ewiye Shiba ena Ali soso no ewiye eye Al-Walid nimum Ubayda bin al-Harith wono no Utba de no ena ntokwa no mu ye den omu prepura wonum ho enti mra Hamza ni Ali wiye no ena omu da omani eba Utba no so ena wonum be wiye wono soso ena afi omuma eye Ubayda bin al-Harith omuma no so edeno ko se be ya kwakohwe no sa me no opira ama wahwere eye ne nan baako se de ne tese bibia obeso so all is certain bibia tutum ama ntokwa no ashase na fina kurechifo no ashase se wonum toto eye wonum agyan ne wonum epia tokwa no mude sieni komsheni so gina nan so afi empaye ena komsheni bompaye de komsheni bompaye pa empaye bo komsheni boye sabre ntokwa ne koso no na nie na edin na dozo so ebini so say Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba la tu'bad ba'daha fil ard wasumi ura nyankopon sa edom yi a enne medu o ma bagina okun ya no yi se o ma ye hye won ase anase ye wie wonum a ene ye nya nipa biara ema wonum ensom wo sa asasi eso komsheni uguso eni otumfo nyankopon ekasa Allahumma anjiz li ma wa atani miura nyankopon eboshe no a wo hye me no manimram eboshe no a wo hye me nyamin manimram Allahumma nasruk miura nyankopon kunimdie enampe zikomsheni bompa na nsa opeja nsa ekowiem no bompa na natade no na atade na woro abegu eye nabati na Ali Abubakar no onso gina komsheni achi na afina osiesi eye komsheni atade no babiara no a na Ali Mr. Ali Abubakar na wonna esiesi komsheni atade afi empaibona doso Abubakar asmo kasa si hasbuka ya Rasulullah alhahta ala rabbik komsheni nyame sumafo
mpaebɔ no ɛyɛ wabisa nyame dodo. Riwaya bi so kyerɛ sɛ ya Rasulallah inna Allah sayanjiz laka ma wa'adak. Wɔsɛ Onyankopɔn kusumafoɔ ka wakoma to yam otumfoɔ Nyankopɔn bɔhyɛ a wahyɛ wo no ɛbɛbam. Tibra komhyɛni gu so a wɔbɔ mpaeɛ yɛkɔ ɛyɛ Quran ɛyɛ sura korɔ no amu ɛyɛ suratul Anfal ɛyɛ Quran sura ɛtɔ so ɛnwɔtwe aya a ɛtɔ so ɛyɛ aya ɛtɔ so ɛyɛ ɛnkono nyame ɛka nsɛm bi ɔne ɛnkono ɛne dumienu aya ɛtɔ so nkono no Nyankopɔn sɛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تستغيثون ربكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. Nyankopɔn sɛ monkae wei no sɛ saa aya wei no nyɛ berɛ ɔko no ɛkɔ so na ɛbaeɛ ɛbɛ ɔko no akyi ne mmom yɛpɛ sɛ de kyerɛkyerɛ nnommɔ bi ani so ɛberɛ a kɔmhyɛni bɔ mpaeɛ no nti akyire no na aya Nyankopɔn sɛ ɛberɛ a monkae ɛyɛ ɛberɛ a na mo ɛhwehwɛ ɛyɛ ɛmmoa ɛfiri mu wura Nyankopɔn nkyɛn ntɔkwa no ɛkɔ so na mo hia otumfoɔ Nyankopɔn ɛmmoa no ɛhɔ na otumfoɔ Nyankopɔn ɛkaa sɛ nokorɛ sɛ mede asoro abɔfoɔ ɛyɛ apem a wɔba ndidisoɔ na mede aba bɛboa mo wei nti yɛkɔ ayɛ ɛtɔ so ɛyɛ edumienu no a Nyankopɔn sɛ idhu yuhi rabbuka ila almalaikati inni ma'akum fathabbitu alladhina amanu سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Nyankopɔn sɛ monkai ɛyɛ ɛberɛ ɛyɛ muwura Nyankopɔn Muhammad sallallahu alaihi wasallam komhyɛni ka kyerɛ sɛ kai ɛberɛ Ura Nyankopɔn ɛkasa kyerɛ asoro abɔfoɔ no ana wɔhyɛ asoro abɔfoɔ no sɛ wɔnom ɛnkɔ na ɔno otumfoɔ Nyankopɔn anni ma'akum sɛ meme otumfoɔ Nyankopɔn meka mo ho enti monkɔ na monkɔhyɛ agyidiefoɔ no den na mede ehu ɛbɛhyɛ ɛyɛ abuniafoɔ no akoma mu na mokɔ a mommɔ fawqa al-a'nak ɛyɛ wɔnom kɔn riwaya bi so kyerɛ sɛ ɔmo kɔn na ɛka sɛ wɔnom ɛmfɔse kan no ɛmbobɔ wɔn tirim wadribu minhum kulla banan na wɔnom ɛnsa ɛne wɔn nan yɛmfɔse kan no ɛmmɔ nti yɛntwitwa wɔnom tirim yɛntwitwa wɔnom kɔn yɛntwitwa wɔn nsa ɛne wɔn nan tiwei ɛne nsɛm a otumfoɔ Nyankopɔn wɔka agyidiefo nye tafsir ene yɛmpɛ bɛgyina aya no so bebree enti we de yɛbobɔ so komhyɛni abɔ mpaeɛ nyame atie ne mpaebɔ si obɛma asoro abɔfoɔ ɛyɛ wɔ ha wɔ asoro abɔfoɔ apem ɛbɛsane aba na ɔmbɛba ngidisoɔ ɛna nyame ka kyerɛ asoro abɔfoɔ no sɛ wɔno otumfoɔ Nyankopɔn no wɔka wɔnom ho enti wɔnom nkɔ na wɔn nkɔhyɛ agyidiefoɔ no ɔmonkɔ hyɛ wɔnom den ɔmonkɔ taa wɔn akyi na ɔmonkɔ boa wɔnom na ɛyɛ akafirifoɔ abuniafoɔ no nyame sɛ wɔde ehu ɛbɛhyɛ wɔnom akoma mu na wɔnom kɔ so a ɔmontwitwa ɛyɛ wɔn tirim na anak mom ɛyɛ wɔn kɔn nti bi mu kyerɛ sɛ ɔmombɔ wɔn tirim na wɔmombɔ ɛyɛ wɔnom ɛnsan sɛ ɔmfa sekan no ɛntwitwa wɔn tirim ɛne wɔn nsa ne wɔn nan ti emu hɔ ana asoro abɔfoɔ no hyɛ aseɛ sɛ Jibril hyɛ aseɛ sɛ wɔsane na asoro abɔfoɔ no nkae no ɛtoatoa so enti hɔ ana komhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam brɛ opagya ne ti ɛna wɔhu ɛyɛ Jibril ne asoro abɔfoɔ sɛ wɔnom sane
eno kachira Abubakar say abshir ya Bakar hadha Jibril eko eyekasa na biye o say Abubakar kuma tu yam Jibril na abano asobofo nkae no edi edidi so no o say Jibril bebi emfuturu no esore no hona Jibril ewo nti numu ho na komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam opia bonten ena okoto na wasa anwea ena woto na nani niya waye wakase Onyankopon se bomma sa anwea yi a woto yi enkobura makafo no wonum anim ti woto anwea no makani biara na ogina sa badara asase su bia no sa anwea ne bi ko nani ti samre na se omani so eye o montanta ena afi o kachire muslim fo no se afi de braso se wo so o mo so hyase se wonum ebeto na o mo so hyase ena wonum eto na afi o moto ahye makafo no so na omukunkum wonum ti makafo no hwe a sinenum ansi ekọ na ani anyan tituru se ebra wo mu hu se atituru bi ahyase se yekunkum wonum ebi se Abu Jahal yakuno Bilal Allahu Akbar okukumu ni wura no a wo hyene ne ya no ma ya tam ebo edeto na ne boso na ye hyene ne ya ewa wiya kete desert no so no efese Umayya bin Khalaf Bilal ne kuno na Abu Jahal su wuo so na enwa kakra senia eba enwuma bi betise Rahik al-Makhtum ne enwuma kai bi no Abdurrahman bin Auf wono ena eka asam se emrantewa mienu bi eba ne nchen a mu Madina fo ebra na okono ekoso ena mbusa ne se ofa onkyere yen Abu Jahal waso wono kwa na no ho adwiri na ye no nwanwansa ade ntine mrante yo mbusa Abu Jahal ase ena obusa mo se na mo pa Abu Jahal ede aide omo se yaktese odidi komshani atem ede se wo kyere ma yehunu a yenso be kuno mrante o omo susua timne ntokwa no ekoso no ana ye Abdurrahman bin Auf watene nensa ekyere wonum se munipa na mohwe no wono ene wo mfimfi wono sine mrante no so bobura edomnum tokwa no ekoso ena nyame so ye omandom enom konya Abu Jahal enom se kan wo no na omukunu no amudi birika eba komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam chen enom ba ka kire ne se komshani yakub Abu Jahal eji komshani buza am se wo mo se kan no ewo he a mo kire se mo ku Abu Jahal ena mo de mo se kan che wo hwe se kan mi na no wo hwe ya o se nokre se Abu Jahal awu je sai bi na ta hoden aba le mu kasa ne nyemu na kureji fo ebra wonum eba be pie afiri eye fie no no mu ne abusuakuo bi efam se Kinana no mo ntokwa enti na mu suro se wonum epia ebia ne nkofo no aba besi wonum achi enti na mu suro enti no madwen enhyeden sipi wo monko ana se mo monko ena bonsam wadane no ho eye sa abusua no amone kureji fo ntokwa no wo mpanyimfo no baako ayefese Suraka bin Malik wo bae na edom bi so ka no ho a omunya ya akofo to bae no ka kire o mo se emamu mohu na meme ka mo ho menemo yetamochi o me domo aba ye ne mo nyina na ekontokwa nti obi anti mbesi akire so ode ntokwa bi eba mo so nti wo mo pia kureji fo no ama omo kontokwa no na omo so ewo Badar hobi lemu mabra Jibril esha se o sane na aso abofo no eba na abonsam ohuye no ena o sha se wo odwane ndomo frɛ se na wo kɔ he so mo munum se abonsam
enti ombo je suraka wo kan wasi dabi me de mi hunu nye na mumu hu sa semwe me kanat manfa aya bia ma obeka se ebia malam no o ka asem no ha na ni ekan enti ebekwa kohwe eye Quran sura krono a eye suratul anfal ene Quran chapter 8 eye verse 48 nyame eka asem bi ho بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب نيانكوبون أسي منكاي أيه إبرا أبونسام أسيسي ونيمانو إما أيه وانمفة نيسي يكا أبونسام أسيسي أجمع منافع سو وكانيبا أما نيبا كودي جمبي وكاتر أبونسام لا غالب لكم اليوم من الناس nipa biara ni ho obetimi ababedi moso obiara ntimi ni muso nkonim ni mo mekra no mekam ho bi enti odi omachi ni mo falamma tara'at alfi'atan emra eye ekumienu no edi mpunu amo omuhia ye no ntokwa ne kwaso asoro abofo no eba no naqasa ala aqibay sarab nika naqasa ala kwense wawidro afina okonechi tiamna mo furano sena wo kohi qala inni bari'un minkum midya senya nasofo amedeka no bari'un minkum ese mema horo mensa ese mensenim esanse inni ara ma la tara memi hunu adia munhunu ela se inni akhafu Allah no kram misru tu fo nyankopon na nyankopon na so twen no no dene wa piapia wonum ama wonum abegina ntokwanum ebere ntokwa eye den na ohu aso abofo no ono wadwane enso oba no da no ho adi se eye abusua na omu no creation won ntokwa no o abusua panyin ba ko efese Suraka bin Malik won no mu hu no ena odom bi su di nachi enti wode no ayi ehu no ananka okurejifo no mu anti ebia nko wo mo enko no woyi sa hu no afiri ho wadi omachi apiapia omo akodina ebra adena ni eden no wadwane esei kureshi mpanimfo no atituru no omo atoto enti dom so hu se de adena akwakoduru no wonum anwane a na tese omo anipa no besa se nipa beye aduoson omo nyina ewu emu aduoson ya che wonum tinkan no ena omo sha so mo dwane won se ebra asoro abofo no sha se wonum esane no komsheni ani je ena obi be gina abonten se sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur wose edom no omo no makode na makofo no nyina omedi kuguo no madwane ansa na wokoto asa anwea na ma woto anwea na apeti ewiemu akowurawura eyo won anim no eho na wo share muslim fo nsa afi na braso se wo mo so atake di ho na mo sha so mukunkum eye eyi no ne mo nyankopon bibia ni ani mo nyam e wo tumfo nyame wo de nyame eka no aya bi mu se falam taqtuluhum enyam na mukum wonum walakin Allah qatalahum ne mo nyame mom enekum wonum wama ramaita Muhammad na ebra woto anwea no so no nya ona oto yo walakin Allah ramana nyame ena to sa anwea na se nyame tumi mu ena sa anwea no kokowurawura nipa beye apem ekakwa ekowurawura wo manim no so nyame tumi de nyame pese o kan se ntokwa no nyina no enimonyam nyina no ewo otumfo nyankopon ntokwa no eba eye na wie tisisi kurejifo no de mo hu anse o se wonum adwane efiri eye badaro to kan ba na wie na komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam
obusa eye mrante no ene na tidomfo no se wonum emura eye dom no mu no mo nkɔhwɛ eye Abu Jahal ye nkɔhwɛ eye Abu Jahal enti wo mo so ekɔye eye Abdurrahman eye ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud wanda ko hu Abu Jahal samre na se na ne home no na eba na se eba wie ko hu Abu Jahal na wono twa Abu Jahal ti na odin ti no ebe kire obe ya danse etire komsheni se Abu Jahal ni ti no enie tibra komsheni hu ya no se Allahu alladhi la ilaha illa huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu wa kana samprensa se otumfo nyankopon anyame biara ni ho ka no ho otumfo nyankopon anyame biara ni ho ka no ho emprensa anso ka se Allahu akbar onyame so echen bibia alhamdulillahi alladhi sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda waso otumfo nyankopon ayeye enka no wono nyame a sadaqa wa'da ne boshe a wo hye no wadi so wahye no boshe no ma wa nasara 'abda na ko no so no wa man kunimdie aye ne dia wa hazama al-ahzaba wahda ena ono nyame no nko an so ena o ma eye edom no edi eye nkuguo enti komshani Muhammad afi o ka se o mon kono mon ko kire no eye Abu Jahal eye ni mu no se tiri ndo hu o pen body no honam nti bra o munemu ana on ko pie so o hwe ya o se hada fir'auna hadhihi al-umma waso wono no ti dom fo nde fir'auna wo mu no wonanne wawu no nti muslim fo a ye hwere ye kra e wo sa akunu mu no nipa dunai edunai badar mu no nipa edunai ena ahwere won makra na okọ eye kafiri fo no so hono a enipa duoson eye 70 omune wi mpanyimfo kuresia tituru a onimom dodo no a ewu sa badar no mu ena emu 70 so no ye chi wonom as a captives ya chi wonom odum ewo sa okunu mu ntia komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nam eye edom no mu omo a won mawu no la komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwajina wonum eso was bi'sal ashira lin nabiyikum kadhabtumuni wa saddaqani an-nas wa khadhaltumuni wa nasarani an-nas wa akhrajtumuni wa awani an-nas wasese yakani nipa bone nipa mu nipa fon edima wonum komsheni a enemo ensemo anyame soma me ma mede ba ya mede bra mu bua me se me yetorofo mo anye ni ne mamanfo bi agimedi mu yi me mai ne mamanfo bi eboa me mo twa masu ana mo pam me efiri mikrom ena nkofo bi eyeden agime di komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ho ena wo hye yensi eye amu no ti sahaba fo nche se amana no ana ewo badar hono ho no mo sesa eye kafir fo no gum tamre bi amana kase bi o de nipa be aduonu na be 24 Abu Jahal nem atituru fo bi be 24 e do mo nyina gu amana ba kum ena se mass barrier se o mo dem fo so bi ani o mo so o mo se bi o ma se moa nti o mo hia ni mo nyam bi a o mo sim nti o mo de sisi o mo amana no ana e de mo gu amana ya katakata eye wonum edian eso ni mo muslim fo no mum ena yesi o mo yesi pa a esefata ena yede emma wonum nti emra esi wonum ewie yede mgu amana no komsheni gina wonum so eye kurechifo no ena wo sha se wo frefre wonum wode wonum din asumasi ba
sankenne ebe mo niji se kamu yesutie ede maame na nyankopon ebose a wahye yen ye nsa kan ebose na mososo emoso nsa kan mo de na eye Umar bin Khattab nwanwa ene obusa komshani se na woni amanfo bi kasa honam a enkwa enim na woni omo kasa sen ene komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam kachira omo se enya ade amomote eye ne memekan esene wonum omote pa ni mo muntimi enyi ano ti asem no bibia banawie na komshani mu hwa akire be ye nansa o badar ho omu di be nansa o ho sa ja wona obi ko wadwane wo fa ne se eno anu se wo san de a unmu ne ebia de besi enti omu di nansa o badar sa me na kurechi fo so omu so pere omuti so omu de omu kokora ena komsheni be nansa na chi ena wo mo soso no eda omu ani a omu ko eye Madina ni mo hye muslim fo ne se enipa na ya chi wo mo wo akunu mu no e mo obi an ha obi a mo obi an titi obi a omo nkrokro wonom na ye behwe omo a omo nyimo nwuma wo mu no na de muslim fo bi ama omo no ma kyerɛkyerɛ wonom ede ade se be ya omo di omo so mfaso na kureji fo mum ko duru fie no na ya yi kase pa sanse wonom epie frifie no womo epie wa katesem mu omo mi se bibia ntimi wonom nanso so no senia womo pie no womo anya na sa enti enuan magidefo the first decisive battle in the history of Islam sana ekano eye okon a edinkan ya nyankopon no ankasa ahyehye o se okon no baso sanse muslim for na pie frifie nipa eye 313 omuso mpie se omukwa akokon nti omaho akora na nya ade a ebeso ti komisheni so wo kan wo ka kire omo se kurechi for no ma na eba no ti mbetimi asore akwakwahia na moso senyame mo aduma se monsaka ebia na no so atimi aboa mo de ate mo kaso bi nti senior komisheni kan nti ama obi a wanko bi no ye mo no sobo ti ebi mo sori na onu edi akire ena adum koduru kwantimfi no ena adena akwakọ dane ntokwa nti komisheni na oye hu bibia anye yie wonu so mpese oba hye wo mo nti wo so onu omo nyina ta esa efa ho adwen ti adwen no mu no ena omo nyina hye bo se de komisheni pese omo ye bia wo meye nti se yekọ na we ne bi Abu Jahal na Abu Sufyan de ne bi yi a ena omaje no ma no ma ba fie enu anye yie na ekoye ntokwa no so se kurechifo no so de a ene na ne besi ena nyankopon so no eboaye ema nkunimdie eba nti okun edi nkan pa no ne aba no we ne fe se Gazwatul Badar no de kuru no ene fe se Badar sabia no ene fe se Badar ene okun no so ko so sabia no enti fe se Gazwatul Badar kuleshi fo be ko omo nti omo hase omesa ya hoboa asa aba eye nimpre nuso eno so no inshallah midiri se beka eye ho asem nti eye Gazwatul Badar okun afs Badar okun no ne tofabo enende yede abre eye agidifo no ti edo tunfo nyame ase o sa kwanyen a wode amaye barakallahu li wa lakum bil qur'an wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al bayinat wal hikam aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Now, Hi Imam Online Radio and TV, Hajia Queeness, Osha Life, Ayatullah Zakaria, also Eshe Jumedi Life, Awubibiawo, Masha Allah, Ustaz Bamba, Masha Allah, compliments. Yadamunina Mwasi, some follow Jumedi Life, or Murphym, any Munumum, any Bibia, Mubia. Yakayati for a program ye. Yehia sponsorship na yede aboa amajumedi na akonkan. In fact, say ye stream live electricity bills, your bundles,
equipment you use nanu ya ye call fiano barikuma ekoye wazi wo ho yeba ye nkane a ye di ekoye nimienu nyina abobo ene sisi ho we no fan say occupational hazard e was a replace na ye mfidie wa ha cameras and other things nyina no sponsorship ne ba enumu ene yebeyi e dia maintenance e wo fia ha electricity bills and other things yibe hia e wa ha malam fo mu preaching nso commission ewum percentage ewum na package no 50 cedis golden package and 100 cedis premium package per week ti emu bia obetimi say 1 week 2 weeks 3 weeks or 1 month bit me to 1 year de kra to inshallah yebesom ni adawase abompaya amaw na de wuye nsu minim she ebe prepare o ahira ene ojanna amaw safely ebe ma smooth entrance inshallah yenyina ebe hia ho atakbir jemesoma me Allahu akbar imam nam ihe sponsorship asam no de to da ne ka den yes nanso adie bi o so a on se ka nemum na nka mimi hu no se na medjuma de aso bia ye na fom de sanity on se obi ebebo no homoden na ase mokwa akwaye program abonten obi kwa kwahye nkonya no waprapra ono wasiesie ho sa on na djuma no nyame djuma so aye na fom de ena obi susu ndi ne se on so abedina na bono susu na wakasa on so de no obi so ho de no on so ma eye obi pensu a na oha nti adwuma ne de omo nyina nhira yepe okay se omo nyina na obi agyan na adwuma obi agyan ne de a dwuma de ntimi nkoso sanity se wo na wo so wa ben se de ne a ena oba wanya platform betumi agina so akasa ayese tibut se we paddle na we paddle nti sanity nti se bia obi atimi abomoden se bia platform na bia enie na obi so se okay ne yeso atna se ne yakasa za akasa omoso so a omoso so omoso me eboa na dwumadi no atimi eden ekoso entimi ko ba se nipa no a wono wa keti platform no wono a na besa e basa na se dwumadi no ase ya anyefe amasa nipa no ne komu bu enti kotodwe de mi se egu fom a yesre yetiefo ne yahwefo se moso mommoaye so ha mommoaye na no ma ibehia no ase doso isi da se ani so de no na eye boda uniso aka no ene se tania nka ene mfidie no adidi dwuma no ena eye bundle ena sane kaka ho edan ya timbe moni tue so ohwe eye akire hakura na adwuma bebre aiden aka ayenye ene edan no aso a yaji a yetimu no eno so no ebra no ebra no so eko nti kan nyina ne senka enye ye ne bibia no aka na bia sika no eba eye ebre bia eba dia ene anyame dawroma enya bitue nkane aka ene mfidie no a edan no so no se bia behu fie wura akwa na ene kasase ne nka yemfie mienu na eje ye no nka esape afi ana mfie mienu sa aiden aka eba sa no a wakoma ebeto unmi se wo bebi eye wodwuma ne mum se wo ha sese na nipa no obajesi ya aka se bia akaba bosumiensa na bosumiensa na so a mesra se mihia medan sa bosumiensa no bo se na mo adwen nyina aiden ase nti malamfo mo program no mo doso nti wo product bia na se edwa bi na wudi na bia opese bia ye bo ho de amount sete ni ayenuanom ye bi musa ne ba ko ya ono a wo kan die se ebetumi abo ho eyi eno no se edwa no se ekoso a o diskan bi ebenya kakra na eso de aboa edwumadie ene obi wo so antesa ankura bia no obetumi aboa na program na atumi akoso se mi no achi no se bia wo malam bia opese bia oni di nkita ho a se uni ni number ofre eye studio na o de to manim se me mo anie ni mo malam asuma se so kampasanka mene ni di eye nkita ho na ni program na wo ya no me pesanka meto eye na wotwe ana busumi mienu se ye 50 de no ana se eye 100 de no ni nyina no ebetimi aye e ma ye nkase bi mo nkase bi a ye pa desre de ye pa desre nyamedwuma ne de wansra
enya ade a betumi akoso nti esremo a kotodwe no gu form esremo se mo moaye na ponso yasene o programs na yeye no na no aboa ama botaye foforo a esi ani so no yetimi aye sense enye studio hankra na ye yiduma no yetimi ko abonten be last week se mo anya live program e wo studio mo nya live program e wo dawa bebi akwa no adankwa me fia no side ho ni nyina no ejuma ko nti mo na mo kaka kakra na mo de ba no eno na de yesa adwuma nti nyame wonka mo na wonye modwuma yie na mo so mutumi emmoai inshallah imam ya dase enne ye dwuma de ni nyina e ba na wiye na ye fiada 26 April nyambo a ochina inshallah anopa shiaye ewo Islamic marriage yani Imam Abdullah Yusuf Bamba ena ye hyase no nkono pepepepe ni ahyase yada munyina amuase yedi Allah jam yebi se hia bi imam nyina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Remember ni bia baidi enye mobile phone bia na so kita I was so phone papa Bimusa Enterprise elma quality phone am we use we hear Samsung Nokia Infinix iPhone and also Tecno mobile phone bia opebia bomorian so be call Bimusa Enterprise aso ye ewo Kumasi edu so we pen drive phone covers memory card and also chargers any phones accessories bia aye Bimusa Enterprise ye je crown so say what mobile phone no yes ma 1 year warranty our mobile phone so